Only computers. It is computers. Only this is the monitor. This is the system. All system. Between 3 to 4, 3 to 4 ऐसे करके देंगे सर. कुछ में 3, कुछ में 4. Basically, that is another one. The FNB combining lab setup and classroom. That is also 20-25 students. Tini puilano sing thasingo puila jaga na khyamo angkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya nai mani omni thai nai likasing borok sini puila meeting paimani yagulo no borok building hoite খুব তাড়াতাড়ি borok visit খাইপেনে ও এক দুই সপ্তাহ মিসিং আমনো তাবুং সিমনা sing thai ready ke ton kanai angkai amno jara UPSC ni bagi interested TPSC ni bagai তাই বিভিন্ন রকম ভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম রক যে তমানি অমন্তি সিং কাহাম পদক্ষেপ নানা থাং তং সিনি স্টুডেন্ট নং বাগৈ ইনকে আর খুব কম সিং যেকোনো কাছে এক্সাম নি বিসিং দি বংনো সিং সিনিয়র এডমিশন নানাই পুইলা সিং 100 স্টুডেন্ট বাই স্টার্ট খাইনা হানি সিং ওয়ান সুলাই তং বুবাগ্রা বাই সালাই পাইখা ইনকামনো তাবুক দিল্লি নি বরক ফায়াসাক সিং ফাইনাল সাইমিয়া ko তবো তাবুনি সিমনো থাই নাই রেডি খাইতংকা ইনকে tabuk second angkai sini Tata Stripe bai sing kethalai TTADC hapang kethalai খুব তাড়াতাড়ি skill development training center খুলজানা থাংতো অরন নুখানা বনি ক্লাসরুম রক বনি কিচেন রক পুরা হোটেল সেটআপ আমো সুনাই থতো কে খাইকে বরক গম্বো সিং খুব তাড়াতাড়ি নো কমপ্লিট খাইনানি ফাইসিগো নো নুখানা 80-90% साउंड कंप्लीट जाक 80-90% तो कंप्लीट हुआ है हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोग्रेशन कर लेंगे संतात्री ने इनोग्रेशन कर लेने एवं उम्मीद ना आस्ते आस्ते सिन टीटीएडीसी नि जे सामुं का हम लोग नुकनाय सिनि जत तो बेकारोंनि बागै सिनि सिक्लारोंनि बागै ते स्टूडेंट रोंनि बागै बो अनेक किछु काहाम खबर तुइ टीटीएडीसी हाबां हाइदङ बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंति सामुं काहाम खायनायनि बागैनो सोमायतांलायजाक जों এবং সামুং কাহামনন খাইনে অমনো আস্তে ধীরে মিয়াছে তিনি ফুংসে ডিপার্টমেন্ট মানবাই দ্রবলা গে আস্তে আস্তে তাবু সিমনো সং চেরি নাই তো ব ফিল্ড তম খাইমান ব ডিপার্টমেন্ট তম খাইমান ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অমনো বিভিন্ন পরিকল্পনা তংসিনি নর আস্তে আস্তে নুংনাই মিডি আঙ্গুস কাং সাগা পুইলা সমাইতামা দিনো আস্তে আস্তে ফুংগিরু বাইনাই সং তম তম খাইনে থাং তং তম তম খাইলাই তং প্ল্যানিং সিনি প্ল্যানিং ব অলরেডি 90% কমপ্লিট ও 5 বছর তম তম খাইনে অমনো আস্তে আস্তে নরনুবি থামে আমবাই স্টুডেন্ট যে 100 জন আমরা ওকে কোচিং কনসার্ন আছে ই অরম সেম ইগো তাউক যেমন অর টাটা স্ট্রাইপ যে খাইতিং এদা অরনু খানা নং বলনি ক্লাসরুম রক অরন তংনাই হোস্টেল বো তংবনি একটা রুম 4-5টা বেড গনাং রক এমদিকেনে সিংসিন কোচিং ক্লাস নিবো সেম সিস্টেম কেন খাইনে কিন্তু তাবুক সিংকে মনো বুবাগ্র কক সালেমেকে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট খাইনানি গমতো সিনি 1 বছর প্রায় নাঙি গমতো ओंखाय एक बोसोर 6-7 मास सिंगनाबले ओंखाय ताबुकाय सिन जे कोचिंग क्लासेस UPSC TPSC IBPS कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै जे कोचिंग सेंटर UPSC नि आलादा TPSC नि आलादा बेस सिस्टम के तंगनाय हम टोटल जों प्रथम दिगे 100 जन स्टुडेन्ट टारगेट खायदों बंनि बागै बो फ्यूचर जों हॉस्टेल खायनायनि प्लेनिंग दङ बरनो बाहायकेनो जों हासाल साम्पानी যারা হোস্টেলত তংইনো কাহামকে কোচিং রনানি বাগै এবং তাই তাবু পুইলা দিগে এনকে বংনো जों टेम्परारि जों कायसा सेटआप खालायलाय दङ अर अमन थाइसिङा पुइलाव थाइनाय केसं एनके ताबु अमनो पार्मानेंटलि बाबि खायनायनि बागै जों परिकल्पना नाय दङ प्लेनिं नाय दङ ब थायो खायनाय बजा खायनाय स्टार्टिं गमनो नर मुंनाय है ओको मास मिशन हमबाय ओके खिरिन तंलानसो टीटीएडीसी हांगमायनि सालगांनाय ओ कोचिं सेंटर दा अमसिनी टर्म्स एंड कंडीशन गोबा कयेक्टा दङ अमसिं मिडियम बिसिंगि साकलायदो आज अमतो नारवाय ओसाका we are having half part na for TTADC little bit maximum part is now converted into the sini je tongjangnai lodging ni bagi oro completing ba ke nor nuknai tong taw borbai mil laina sing haitong ngai skill development bagi alka part te ge guest house bot tong khutaw